Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Halo, kelas 1. Hari ini apa kabar? How are you today? Alhamdulillah. Wonderful. Allahu Akbar. I'm happy. Before we start our lesson, let's pray together. Up your arm, bow your head. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Okay, class. Today we're gonna learn about lesson 2. It's about living things and non-living things. Or in your book, that's chapter 2, living things and never been alive things. Kita akan belajar tentang makhluk hidup dan benda yang tidak pernah hidup atau benda mati. But before we're going further into our chapter, Miss Isna mau kasih lihat teman-teman tentang lagu Living Things. Tolong disimak dengan baik ya. Ciri-ciri living things apa aja? Nanti kalau yang bisa menjawab berarti dia best students, dia mendengarkan. Oke? Oke. Kita lihat dulu ya. Nah, this is a video by Jack Hartman Kid Music Channel. A very good song. Jack Carson. Kids Music Channel. Living things grow. Living things have cells. Things need air. Living things need nutrients. Living things need water. Living things reproduce. Now I'll say some living things. You show me how they go. A cheetah is a living thing. Show me how it goes. Run, run, run fast. A cheetah is a living thing. A flower is a living thing. Show me how it goes. Grow, grow strong. A flower is a living thing. An eagle is a living thing. Show me how it goes. Fly, fly, fly so high. An eagle is a living thing. Living things grow. Living things have cells. Living things need air. Living things need nutrients. Living things need water. Oke, kita ulang dari awal ya teman-teman. Living things grow. Living things have cells. Living things need air. Living things need nutrients. Living things need water. Living things reproduce. Now I'll say some living things. You show me how they go.
A cheetah is a living thing. Show me how it goes. Run, run, grow, grow strong. A flower is a living thing. An eagle is a living turtle is a living thing. A frog is a living thing. Show me how it goes. Hop, 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 hop up. A frog is a living thing. A snake is a living thing. Show me how it goes. Slither, slither, slither smooth. A snake is a living thing. Living things grow. Living things need air. Living things need nutrients. Living things need water. Living things reproduce. Now look all around each day and see the living things. Let's be Okay. friends. That's all from Mr. Jack Hartman. Okay. Today, a learning session about living things and non-living things. Tadi yang sudah disebutkan sama Jack Hartman in the previous video that we'll see karakteristik. Oh ya, karakteristik. Living things divided into three: animals, plants, and humans. Oke? Benda hidup atau makhluk hidup dibagi menjadi tiga. Ada plants atau tumbuhan. Yang kedua ada animals atau hewan. Dan yang ketiga ada human atau manusia. Oke. Mrs. Na, apa saja sih yang jadi ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup. Lihat ya. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa? Ada 5. Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 4. Tapi untuk hari ini kita belajar pakai. Okay, this is the chapter 2, Alive and Never Been Alive. Hidup dan tidak pernah hidup. What does the Quran say? The Quran say that dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Actually, in Quran, there is one state that Allah has created everything, like living things, to be in this world, horses, and etc. dan lain-lain. Jadi Allah itu sudah menciptakan makhluk hidup dari zaman dahulu. Buktinya apa? Buktinya di Quran surat An-Nahl ayat 8. Oke, teman-teman. Tadi sama Jack Hartman sudah disebutkan bahwa what are the living things characteristic. Jadi teman-teman, karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada it can move. Mrs. Na, tapi kan tumbuhan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa berjalan, Mrs. Na. Ya, memang. Tapi tumbuhan bisa bergerak secara pasif dengan mengikuti angin. Betul. It can move. Makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Yang kedua, it can breathe. Mereka bisa bernafas. Dia bisa bernafas. Teman-teman bernafas menggunakan apa?
Ya, hidung. Tapi yang teman-teman butuhkan untuk bernafas adalah udara. Sama halnya kayak tumbuhan, plants, or animals. But animals and humans bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. We inhale oxygen and we exhale the carbon dioxide. Meanwhile, sementara plants itu mereka bernafas menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Okay, the third characteristic is it can eat. Dia bisa makan. Makhluk hidup bisa dan butuh makan. Sehabis makan, temannya makan apa? Minum. Selain makhluk hidup butuh makanan, mereka juga butuh minuman atau water. Kita butuh air untuk minum, butuh makanan untuk makan, dan kita butuh udara untuk bernafas. And so, we can breathe and need air. After that, we can eat food and we can drink water. The last is makhluk hidup atau living things can grow. Jadi makhluk hidup itu bisa tumbuh besar sekali. Nah, contohnya teman-teman waktu dilahirkan sama ibu pasti nggak langsung besar kayak sekarang nih. Pasti teman-teman mengalami fase bayi, digendong dulu, baru tambah besar menjadi anak-anak, tambah besar lagi menjadi remaja, dan orang dewasa. Setelah itu lanjut usia. Oke. Nah, yang tadi Mrs. sudah sebutkan nih, tumbuhan itu walaupun tidak bisa makan, tapi dia juga bisa menghasilkan makanan sendiri melalui daunnya. It can make own food. And it can move passively dengan terbawa angin, dengan mengikuti cahaya matahari, dan lain-lain. It can breathe. Dia bisa bernafas dan mengeluarkan oksigen. And it can grow. Dan dia juga bisa tumbuh kembang. Teman-teman waktu itu sudah menanam kacang hijau. You guys already planted green beans. Alright? Teman-teman kasih minum, kasih air setiap hari, and it get nutrients. Itu mendapatkan nutrisi atau gizi. Sehingga tadinya cuman segini, bijinya menjadi tinggi dan besar, memiliki tangkai, daun, akar, dan lain-lain. Nah, sementara the non-living things atau the things that have never been alive is they cannot move by themselves. They cannot eat. Mereka nggak bisa bergerak. Mereka nggak bisa makan. And they cannot breathe. Mereka juga nggak bisa bernafas. Dan mereka tidak bisa tumbuh. Contohnya adalah batu, kursi, dan lain-lain. Nah, therefore, the needs of living things to survive. Makhluk hidup butuh ketiga hal ini untuk hidup, bertahan hidup. Yang pertama, living things need air to breathe. Butuh udara untuk bernafas. Kedua, butuh air untuk minum. Yang ketiga, butuh makanan untuk makan dan menambah energi. Oke. Coba, Mrs. Nam mau minta teman-teman nih, boleh pause videonya dulu ya. Yang manakah yang living things dan yang manakah yang non-living things? Coba dimulai dari
Anjing atau doggy? Is a dog living things or non-living things? Yeah, it's a living things. Good job. Number two, the boy. Ada anak laki-laki di bawah sini. Is it a living things or non-living things? Ah, good job. It's a living things. Dia makhluk hidup. Yang ketiga, a ball. Sebuah bola. Is it living things or non-living things? Good job. It's a non-living things. The next one is a bag. Apakah tas adalah makhluk hidup? Yeah, it's a non-living things. Tas bukan benda hidup, melainkan benda mati. The next question. A tree. A tree is living things for sure. Yang keenam. Sebuah buku. A book. Is it a living things or non-living things? Yeah, it's a non-living things. Same as the table, it's a non-living things. And the last question is a chicken. Is it a living things or non-living things? Yeah, it's a living things because it's an animal. Oke, kalian hebat sekali. Hari ini tolong dikerjakan halaman 34 and 35. You can pause my video to get your answer. Number one, a plant is not a living things. Tanaman bukan benda hidup, bukan makhluk hidup. Not false. A car is a living thing as it can move. Mobil adalah makhluk hidup karena dia bisa bergerak. Not itu adalah non-living things. Mobil adalah benda mati. Animals are living things. Yeah, good job. Hewan adalah makhluk hidup. Yang terakhir, living things cannot survive without air, water, and food. Makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup jika tidak ada darah, air, dan makanan. Benar nggak? Benar. Oke. Silakan dikerjakan. Nah, kita langsung ke nomor 4 ya. Which things do we need to survive? Yang manakah benda-benda yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Circle 3 correct answers. There is air, job, food, and water. Good job. Jangan lupa ditulis ya teman-teman untuk yang non-living di sini. Karena sering sekali terskip. Oke? Sudah? Okay, thank you so much for today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar mengenai living things and non-living things. I'll see you guys in next week. Next week we're gonna have a worksheet or even a task, I don't know. So prepare yourself for the best idea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.